इमामी जगन्नाथ टेम्पल लोक ना बाट कड़े बाट ना ठाकुर खुलती ना या क्या देखला बेला गेट पड़े भाई केत कष्ट आसलु इमामी ठाकुर दर्शन करते किंतु कौन करवा गेट पड़ जाइए पापी गुड़ा आ कौन कि गरम रे बाईस पाँच चढ़ी हेनी कौटे जीवाला ये बोलছে ना आसती कोरोना टाइम रो बंद थिला फोन ये टाइम रे बंद ना कोरोना टाइम रे आसती गेट बाहर देखी जाइए आसनी मोर डोरी लगिनी मंदिर भीतर जीवार हे प्रभु कौदिन आपण डोरी लगे मुझे 22 पाउच चढ़ी जी सब आपणकर इच्छा प्रभु। अरुण स्तंभ एटा कौन लो
ମାନେ ଦୟାକରି ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ନୋଟ୍ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକା ଟଙ୍କା ହେଇଛି ପଇସା ପକେଇଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ପଇସା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଖୁଚୁରା ପଇସା ଏଇ ଦାନ ବାକ୍ସ କାହିଁକି ଅଛି ହୁଣ୍ଡିର ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଅଧିକା ହେଇଛି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦେବୁନି ପଚାର ଦେ କାହାର ପଚାର ଦେ ଭାଇ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର।